السلام علیکم جی. کل سے جو ہے ہم انرجی کے بارے میں بہت سن رہے ہیں کہ یہاں پہ انرجی کرائسس ہے. انرجی کرائسس تو خیر پورے ملک میں ہی ہے. بہت زیادہ باتیں ہو گئیں. جیسے آج صبح ڈاکٹر ندیم نے بھی کہا کہ ہم ہمیشہ صرف سپلائی سائڈ پہ ہی فوکس کرتے ہیں. انرجی از لائف, اٹس لائک اے ہول ایکو سسٹم. تو ہم کبھی اوور آل اس کو سسٹم کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح ابھی میں ایک مثال دیتی ہوں. ابھی صدام نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم نے پائٹ میں ایک ریسرچ کی جس میں ہم نے پورے ملک کی جو ہے وہ بجلی کی صورتحال کو تھوڑا سا سمجھنے کی اور اس کو کہ اس کے مسائل کیا ہیں اس کو دیکھنے کی کوشش کی. تو ہمارا کنکلوژن یہ تھا کہ بہت سارے سالوں سے ہو کیا رہا ہے اس ملک میں کہ ہم پلانٹس پہ پلانٹس جو ہیں وہ نئے لگاتے جا رہے ہیں, لیکن مسئلہ جو ہے نا وہ کہیں اور ہے. مسئلہ وہاں پہ ہے جہاں پہ یہ چیزیں مینیج ہو رہی ہیں, اور وہ مینیج کہاں پہ ہو رہی ہیں؟ وہ ہو رہی ہیں پاور ڈویژن میں. پاور ڈویژن کا کیا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ کوئی پروفیشنل کیپیسٹی نہیں ہے, اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سیکٹر کو مینیج کس طرح سے کرنا ہے. اور ان کے پاس کیا آسان حل کیا ہے کہ کبھی بھی کرائسس آیا انہوں نے نئے پلانٹس لگا دیے. نئے پلانٹس لگانے کے لیے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کہاں پہ لگانے چاہیے, اس کی کاسٹ ایفیشنسی کیا ہے, کہاں پہ اس کی ڈیمانڈ ہے بھی یا نہیں ہے. تو اسی طرح میں یہاں گلگت میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ بہت ساری اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم بار بار جو ہے نا ایک ہی چیز ریپیٹ کرتے ہیں, رول آف گورنمنٹ. تو رول آف گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا ہمیں یہاں پر ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم انرجی سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو رول آف گورنمنٹ ہے کیا. تو میں اپنا پہلا سوال ہی جو ہے نا یہاں سے سٹارٹ کروں گی. یہاں پہ ہمارے پاس سیکٹری صاحب موجود ہیں کہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں ہماری آڈینس کو بھی اور باقی پارٹیسپینٹ کو بھی, کہ ہمیں سمجھا دیں کہ رول آف گورنمنٹ ان دا انرجی سیکٹر ہے کیا, آپ لوگوں کا ویژن کیا ہے, آپ کی پالیسی کیا ہے. سب سے پہلے میں پارٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جہاں پہ یہ مجھے موقع دے دیا آپ بات کرنے کے لیے. دیکھیے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے آپ کے اس ٹاپک کے اوپر کہ پرپیچوئل انرجی کرائسس جو آپ نے ٹاپک رکھا اس کا, یہ ایک حقیقت ہے. انرجی کرائسس ونٹر کے اندر ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں جہاں پہ, لیکن یہ اکراس گلگت بلتستان نہیں ہے. اس چیز کو ہمیں سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہیڈ کوارٹرز ہمارے ہیں, پروونشل ہیڈ کوارٹر گلگت ہو, وہ بھی گلگت ٹاؤن کی حد تک. پیریفری میں جائیں آپ تو وہاں پہ اتنی کرائسس نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت ٹاؤن کے اندر ہے. ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہماری سکردو کے اندر ہے. سکردو ٹاؤن کے اندر ایشوز ہیں. آپ ستپارہ سے نیچے ڈاؤن سٹریم چلے جائیں ادھر ہمارے گلگت کے بارڈر تک, ڈسٹرکٹ گلگت کے تک, یا آپ حسن آباد سے آگے چلے جائیں ٹورڈز گانچے اینڈ شیگر, وہاں پہ اس طرح کے کرائسس نہیں ہیں جس طرح سے گلگت سکردو ٹاؤن کے اندر ہے. یہی سچویشن ہمارے ڈسٹرکٹ ہنزا کے اندر ہے. باقی میں آپ کو اگر یہ بات بتا دوں تو ہو سکتا ہے یقین نہ کریں کہ 2 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جو ہمارے پاس سرپلس میں بجلی اور ونٹرس میں دے دیتے ہیں, اور ہم ایواکویٹ کر کے دوسرے ڈسٹرکٹ کے اندر بھی لے کے جاتے ہیں. اس کے اندر کھرمنگ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ ٹاپ پہ ہے. تقریباً 1.5 سے 2 میگا واٹ بجلی ہم ایواکویٹ کرتے ہیں ونٹرس کے اندر ہم سکردو کو لانے کے لیے. تو ایسا نہیں ہے کہ پورا گلگت بلتستان ونٹرس کے اندر بالکل ہی بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے. ہاں البتہ ایشوز یہ 3 جو ہمارے ٹربل ایریاز, بلکہ 4 ڈسٹرکٹ, اگر میں چلاس ٹاؤن کی بھی بات کر لوں تو 4 ایریاز ہیں جہاں پہ ہمارے لیے ایشوز بہت زیادہ آ جاتے ہیں. ابھی آپ نے یہ بات کی کہ ہمارا ویژن کیا ہے, پلان کیا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لوں کہ جو آئیڈینٹیفائڈ پوٹینشیل ہے گلگت بلتستان کے اندر وہ 40,000 میگا واٹ ہے, جو کہ انڈس کیسکیڈنگ کے اندر واپرا کے پاس پورا کا پورا ڈاکیومنٹ جو ہے نا وہ موجود ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہائی ہیڈ جو جنریشن ہائی اسٹیشنز ہم نے لگا لی ہے جہاں پہ ویریشن کے ساتھ 50% سے ابو ہمارا جو ہے نا اس کا پلانٹ فیکٹر ہوتا ہے, اس سے ہم جنریشن لے لیتے ہیں. لیکن اب سوال جہاں پہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ لو ہیڈ کے بجائے ہائی ہیڈ کے اوپر کیوں چلے جاتے ہیں, اور جب جہاں پہ راؤنڈ ایئر آپ ایک ہی جنریشن آپ لے سکتے ہیں تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ جو ہے نا نالوں کے اندر جا کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر لیں اور بلینس پیسے لگا کے وہاں سے آپ 50% پلانٹ فیکٹر کے ساتھ جنریشن لے لیں. دیکھیں میں آپ کو جو ہے نا ایک چیز میں بتا دوں کہ گلگت بلتستان کا جو واٹر پاور ڈپارٹمنٹ ہے یہ پورا گلگت بلتستان یہ آف گریڈ ہے.
प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेवेन्यू कलेक्शन, कंप्लेंट्स, ये सारी की सारी एक ही डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें प्लानिंग कोई और करके देता है, जनरेशन कोई और करके देता है, या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने डेडिकेटेड लोग रखे हों, या रेवेन्यू कलेक्शन के लिए हमने डेडिकेटेड लोग रखे हों। इस वजह से हमारे ऊपर जो है ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब जब हम ऑफ ग्रिड है, नेशनल ग्रिड के साथ भी हमारा ताल्लुक नहीं है, इवन हमारा रीजनल ग्रिड भी नहीं है जो इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को इंटरकनेक्ट कर ले, जहाँ पे हमें सरप्लस में एनर्जी अवेलेबल हो, उसको हम डेफिसिट एरियाज के अंदर लेके जाएं, ये फैसिलिटी भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसी वजह से हमें आइसोलेशन के ऊपर जाना पड़ता है, जहाँ पे पॉपुलेशन की जिस एरिया में हमें लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, हमें जहाँ पे पावर हाउसेज लगाने चाहिए, वो हम जो है ना उसी हिसाब से लगा लेते हैं। अब दूसरा फैक्टर जो हमें आइसोलेशन में जाने की एक वजह ये भी होती है, जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर, वो एक सर्टेन फार्मूले के तहत होता है। ऐसा नहीं है कि वाटर एंड पावर डिपार्टमेंट को या CNW डिपार्टमेंट को इतना बजट एलोकेट हो गया और उनको ये कहा गया कि भाई आप अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट्स लगा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बाकायदा ये देखा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट का शेयर क्या है, कितना मिलना चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट को, पॉपुलेशन के हिसाब से आपको जो है ना रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ताकि तमाम जो इलाके हैं, जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, उनको इक्वली जो है ना उन रिसोर्सेज का फायदा पहुंचे। हम कंसिडरेट न गिलगित में कर सकते हैं, ना हम सिकरदू के अंदर कर सकते हैं। जितना गिलगित के एक शहरी का, एक सिटीजन का उस रिसोर्स के ऊपर हक है, उतना ही गांचे के आखिरी गांव फरनों में रहने वाले बंदे का भी है। तो ये तमाम चीजें देख के दिया जाता है, तो अमाउंट हमारे पास इतना बच जाता है कि हम उसको थोड़ा सा लो कॉस्ट बनाने के लिए हमें हाई हेड के ऊपर ही जाना पड़ता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि लो हेड हो या हमारे रन ऑफ रिवर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डबल कॉस्ट करते हैं एज कम्पेयर टू दी हाई हेड, हमारे जो हाई सिटीजन्स होते हैं। इसकी वजह से जो है ना हमें विंटर्स के अंदर, चूंकि 98% हम लोग इसके ऊपर हैं, हार्डो के ऊपर हैं, तो विंटर्स के अंदर एक इन्वर्स जो है ना यहाँ पे एक्टिविटी ये होती है कि ऑन वन हैंड आपकी पानी आपका जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, ऑन दी अदर हैंड आपकी हीटिंग डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो जनरेशन और डिमांड का गैप है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो विंटर्स के अंदर जो है ना ये क्राइसिस हमें फेस करने पड़ते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त यानी ऐसा बहुत ज़्यादा कोई शॉर्टफॉल है नहीं, लेकिन यहाँ मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, मेजॉरिटी ये कहती है कि 2 घंटे से ज़्यादा बिजली आती नहीं है। लेकिन सवाल मेरा अभी भी वही है कि आपका विजन क्या है, आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से आपने जो है सेक्टर को लेकर चलना है? मैं विजन के हवाले से मैं अर्ज करूं कि हमने जो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म, जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और जो लॉन्ग टर्म जो हमने प्लान्स बनाए हैं, उसके अंदर 2 तरह की चीज़ें हमने अपने जहन में रखी है। एक तो ये है कि हम जनरेशन को कैसे इम्प्रूव कर लें, ऑन दी अदर हैंड ट्रांसमिशन और जो कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ है उसको कैसे हम इम्प्रूव कर लें। उसके अंदर बड़ा जो है ना सिंपल हमने ये फार्मूला रखा है कि हमने एक जो प्रोजेक्टेड डिमांड सप्लाई का जो है ना डिमांड का जो हमारा होगा, डिमांड होगी 2040 तक, उसको हमने एनालिसिस किया है और हमने यही हमने देखा कि 2040 तक से अगर 1250 मेगावाट हमारी डिमांड होती है इन दी जो भी इस टाइम हम कंजर्वेटिव पावर सप्लाई दे रहे हैं, उसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें हमने करनी होंगी। तो ट्रांसमिशन को हमने इंश्योर करने की कोशिश की है रीजनल ग्रिड के थ्रू। अच्छा, दूसरी बात यह है कि से 2026 तक जो हमारे प्रोजेक्ट्स हमारे पास सिस्टम में एनर्जी लेकर आएंगे वो तकरीबन 267 मेगावाट की जो है ना हमारे पास ये ऐड हो जाएगी। दूसरा जो है ना 2030 तक जो हमारे हैं प्रोजेक्ट से 600 मेगावाट हम उसमें समझते हैं कि हम उसको ऐड करने की पोजीशन में होंगे, और जो हमारा आखिरी फेज होगा 2040 तक का, उसके अंदर जो है ना हम तकरीबन 1500 मेगावाट तक हम उसको अंदर ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो विजन यही है कि हम इसको गिलगित बल्टिस्तान को हम एनर्जी लोड शेडिंग फ्री एरिया हम डिक्लेयर कर ले, मैक्सिमम जो पोटेंशियल है उसको हम टैप करने की कोशिश कर ले, न सिर्फ यहाँ के लोगों की एनर्जी नीड्स को हम पूरे कर ले, बल्कि हम ये समझते हैं हम तो पाकिस्तान को भी इसके अंदर सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि सर ने जाना है तो आप दोनों एक सवाल में उनसे और पूछूं, फिर मैं आप लोगों की तरफ आती हूँ। अच्छा, एक सवाल मुझे अभी सुबह एक और भी बात हो रही है कि हम मार्केट क्यों नहीं डेवलप करते हैं एनर्जी की, कि हम प्राइवेट सेक्टर को भी आने दें, सारा बर्डन गवर्नमेंट अपने ऊपर क्यों ले रही है? कि आप गवर्नमेंट का रोल
ایونچولی یعنی آہستہ آہستہ ختم کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو آنے دیں, ایک مارکیٹ کو ڈیولپ کریں, اس کے بعد وہاں پہ ڈفرینٹ کمپیٹیٹرز آئیں, وہ آپ کی کمپیٹ کریں, لوگوں کے اوپر آپشن چھوڑ دیں کہ وہ جس سے مرضی بجلی خریدیں, یعنی آپ کا بھی اس سے برڈن کم ہو جائے گا پھر. بالکل میم, بڑا ہی ریلیونٹ آپ کا کوشچن ہے, اور اس کے اندر ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ پرائیویٹ پارٹنرس کو ہم نہ صرف فنڈ کر لیں بلکہ ان کو ہم اٹریکٹ بھی کر لیں. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ایشو ہے ہمارا لیگل فریم ورک کا, لائک جی بی پاور پالیسی 2019 جو ہے نا ہم نے ڈرافٹ کر کے اس کو بنا لیا, لیکن یہ سبجیکٹ اسٹل جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے, جی بی کونسل کے پاس یہ سبجیکٹ ہے, اور پرائم منسٹر آف پاکستان بینگ چیئرمین جی بی کونسل, اس کا انہوں نے ہمیں اپروول دے دینا ہے. تو ہمارے لیے یہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی لیجسلیشن فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو کروا دیں. لائک 2019 کے اندر ہم نے پی پی آئی بی نے جی بی پاور پالیسی جو ہے نا اس کو فارمولیٹ کروا دیا. دیٹ از اسٹل پینڈنگ ود دی بٹوین لینڈ جسٹس ڈویژن, اور انرجی آ رہی ہے اور پی ایم آفس آ رہا ہے, تو ہمیں جو ہے نا اس کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی تھی. تو ہم نے یہ کہا کہ نیشنل پاور پالیسی 2015 جو ہے اس کو جی بی کے اندر ایکسٹینڈ کر دیں تاکہ ہم پرائیویٹ انویسٹرس کو اس کو اٹریکٹ کرنے کی ہم کوشش کر دیں. پاور پالیسی کے اندر بھی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو دیئر آر سرٹین پروویژنس جو کہ ایسے اگر 3 میگا واٹ سے زیادہ اگر ہم نے اس سے کم اگر ہم نے جنریٹ کرنی ہو تو ہمیں پاور پالیسی کی کور کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. اس پہ ہم جو ہے نا اپنا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ جو ہے اس کے ان پروویژنس کے تحت ہم اس پہ جا سکتے ہیں. اور ہم نے ایک انیشیٹو بالکل لے لیا تھا. ہمارے پاس ایک ہے آئی پی ایس ہے, انڈسٹریل پروموشن سروسز جو ہے ایکٹ کا ذیلی ادارہ ہے, ان کے تھرو ہم نے حوزہ کے اندر چونکہ بہت زیادہ کرائسس ہیں, ہائیڈرو کے اوپر ہم نے 3 میگا واٹ کی ایک کانٹریکٹ ایگریمنٹ ہم نے سائن کر لیا ان کے ساتھ, لیکن وہ بھی سوشل ایشوز کے نظر ہو گیا. لیکن آن دی ادر ہینڈ سولر کے اوپر جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں, اور بائی دی اینڈ آف اگست دس ایئر وہ اس قابل ہوں گے کہ 1 میگا واٹ سے زیادہ جو ہے نا وہ بجلی جنریٹ کر کے حوزہ کے اندر سپلائی کر لیں گے. تو اس طرح کا بڑا انویسٹر اس لیے ہی نہیں لے کے آ سکے کہ لیگل فریم ورک کا ایشو ہے. باقی جو چھوٹے انویسٹرس ہیں جو 3 میگا واٹ تک جنریٹ کر سکتے ہیں وہ آ رہے ہیں, اور ہم ان کو انکریج بھی کر رہے ہیں. صحیح. لیگل فریم ورک کا ایشو تو اس وجہ سے بھی ہے نا کیونکہ آپ لوگ نیشنل گرڈ سے گلگت بلتستان جو ہے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے, تو پھر نیپرا کی جورسڈکشن میں بھی نہیں آتا. تو وائی ناٹ ہیو یور انڈیپینڈنٹ لیگل فریم ورک یا ریگولیٹر کہ جو آپ کے اوور آل سسٹم کو دیکھے. میم جیسے کہ میں نے عرض کیا, دیکھیں جی بی ہمیں ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے دیٹ از جی بی گورننس آرڈر 2018, اس کے اندر ایک لسٹ ہے جن کے اوپر جن سبجیکٹس کے اوپر پروونشل گورنمنٹ لیجسلیشن کر سکتی ہے. کچھ لسٹیں ایسی ہیں جن کو جو کہ فیڈرل کے اس میں آتی ہے, لسٹ میں آتی ہے, لیجسلیشن کی لسٹ میں آتی ہیں, ایف ایل ایل جن کو کہتے ہیں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ. اس کے اندر پاور بھی اسی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے اندر شامل ہے. تو مینجمنٹ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, ریسورسز دے دینا, مین پاور دے دینا, لیکن لیجسلیشن اگین جو ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہمیں جانا پڑے گا. تو اس وجہ سے اس کے اندر یہ ایشوز ہمیں آ رہے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ اس کے اوپر لیجسلیشن نہیں کر سکتی ہے. کیا یہ صرف انفراسٹرکچر کا ایشو ہے؟ کیونکہ سر تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ ابھی جیسے سیکرٹری صاحب نے کہا کہ سرپلس میں بھی ہے, وہ ٹرانسفر بھی کرتے ہیں, اور اس قسم کے بھی ہیں. تو آپ ہم یہاں لوگ کیوں اتنا شور مچا رہے ہیں؟ پھر کرائسس کا اصل پرابلم ہے کیا؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا پھر. اچھا جی, کہ کیا یہ پولیٹیکل ایشو ہے, کیا یہ انفراسٹرکچر ریلیٹڈ ایشو ہے, مینجمنٹ کا ایشو ہے, یا اور ڈیمانڈ سائڈ پہ کوئی پرابلم ہے؟ السلام علیکم. یہ ایک مسئلہ نہیں ہے. وہ میں سوچ رہا تھا یہ سوشل میڈیا پہ یاسین میں ایک شاہ صاحب ہے, بچہ ہے, تھوڑا سا اسپیشل ہے, تو اس کو بازار میں لوگ پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی کہ بجلی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. سو فرام یسٹرڈے وی آر ہیئرنگ کہ بجلی نہیں ہے. جیسے سیکرٹری صاحب نے کہا ٹاؤن کے اندر گلگت شہر میں, سکردو شہر میں بہت گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے, باقی جو ولیجز میں گزارا ہے سبسسٹنس لیول پہ چیزیں ہیں, ایک ایشو نہیں ہے. دیکھیں جی, ابھی میں اپنا نوٹس دیکھ رہا تھا تو جی بی واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کے ڈاکومنٹس ہے,
2020 का है, वो कह रहे हैं जी कि 113 मेगावाट का सप्लाई समर में होता है और 86 मेगावाट का विंटर्स में है। तो शॉर्टफॉल 141 मेगावाट समर्स में है, 386 मेगावाट विंटर्स में है। अच्छा जी, क्या करें भाई? ओ भाई 60 साल हो गया, 1971 में मैं आया था गिलगित में, और बिजली भाई सबका फोकस है गवर्नमेंट दे। वाइस चांसलर साहब ने बात की, ओ भाई यार सारा उधर हम रोटी के लिए भी उधर देख रहे हैं, बिजली के लिए भी देख रहे हैं, नौकरी के, भाई हम क्या कर रहे हैं? तो मैं थोड़ा सा ये सिचुएशन प्रॉब्लम्स पे अभी नहीं जाऊंगा, प्रॉब्लम्स है, मसाइल है, स्ट्रक्चरल इश्यूज है। जैसे साहब ने कहा यार, एक डिपार्टमेंट है वो बिजली पैदा भी कर रहा है, वो जनाब ट्रांसमिशन में भी दे रहा है, सप्लाई भी कर रहे हैं, बिल्स भी बना रहे हैं, कलेक्शन भी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है दुनिया में काफी थिंग्स हैव गॉन डिफरेंटली, बहुत लर्निंग है, और सीखना होगा कि हम किस तरीके से इसको रेलेवेंट करें, ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट करें, और वर्कलोड उन पे ज्यादा है, इधर नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। यार ये मेरा ख्याल है कोई लोग बात कर रहे हैं, लोग बात अगर कर रहे हैं तो मैं तो नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, आप लोगों के सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कि प्लीज तवज्जो चाहिए। जिस रेट से बिजली बन रहा है जीबी में 60 प्लस इयर्स में, तो अगर इस रेट से सरकार से एक्सपेक्ट करें कि बिजली बनाए तो 300 साल लगेंगे। 2030 में डिमांड जो है वो, सर आप लोगों का डॉक्यूमेंट से निकाला तो कोई 800 मेगावाट है, वो कुकिंग हीटिंग भी करे ना, तो 300 साल लगेंगे। अभी 300 साल इंतजार करें? नहीं हो सकता है भाई, हम भी कुछ करें। मुख्तसरन ये है कि पिछले 30-35 सालों में थोड़ा सा कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स भी लिए। उसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, हरामोश में जाते हुए वहां पे टेस्ट किया, फिर पड़ी में किया गिलगित में, देन इट वाज replicated in Gultri. Next, Gultri is far 6 महीने कट ऑफ रहता है, तो वहां एक छोटा सा किया 15 किलोवाट का। देन चित्राल पीपल, क्योंकि जीबी में सिचुएशन मच बेटर इट वाज, तो चित्राल में 1 मेगावाट जो है 60-70s में बना था, उसके बाद नहीं था, सो उन्होंने पिक किया। सो दे रेप्लिकेटेड दिस कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस बिजली वाला in over 170 locations ranging from 5 kilowatt to 500 kilowatt. So learning ये है कि हमने ये सीखा कि 4 किस्म के मॉडल्स हमने सीखे। एक तो कम्युनिटी बेस से तंजीम बनती है, वो आपस में तय करते हैं, टैरिफ करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, एक बंदा को ट्रेनिंग मिलता है, वो उसको चलाते हैं, गुजारा वाला बिजली सिर्फ लाइट के लिए। दूसरा मॉडल हमने ये सीखा कि सोशल एंटरप्राइज मॉडल है, जो SRSP ने चित्राल में बनाया है, और उसमें वो लोग टैरिफ जो है लोगों से, जो कंज्यूमर्स हैं उनसे बैठ के वो तय करते हैं, नॉट द सब्सिडी वाला, मच हायर। और उसके बाद एक ये RSP ने एक यूटिलिटी मॉडल लाया। अहमदाबाद एक गांव है, वहां पे उन्होंने 50 किलोवाट से पिछले 30 सालों में that evolved into over 500 किलोवाट। अपने गांव में भी बिजली दे रहे हैं, अल्तित को भी दे रहे हैं, और इंटरेस्टिंगली जीबी में वाहिद गांव है जहां पे वो कुकिंग हीटिंग 90% लोग बिजली पे करते हैं। वो तो 2 रुपए नहीं देते, वो ज्यादा देते हैं ना भाई। सो ये जो पेस है ये कम है भाई। वी कैन नॉट वेट, वी कैन नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। ओ भाईजान, गवर्नमेंट को आप 30 मेगावाट की बात करें तो कहां से वो देंगे कोलेट्रल? अब चित्राल में आप देखें, वो तो ये हमारे भाई ने कहा ना, सिकंदर ने, वो पॉलिटिकल इश्यूज भी है। ओ भाई, जीबी को कौन पूछता है? 100 मेगावाट का बिजली बनाना है, कौन वहां पे गारंटी देगा? वो चित्राल में तो भाई देखें 108 मेगावाट जो है 70s में 1 मेगावाट बना। मुशर्रफ ने आके उन्होंने 108 मेगावाट 1 गो में बनाया, ठीक है जी। उसके बाद फिर जनाब ये आपके पीडो वाले हैं, उन्होंने बना दिया 69 मेगावाट, वहां लावे का बन रहा है। तो भाई वो तो प्रोविंस है,
उन्होंने रिफॉर्म्स लाए, उन्होंने 356 मिनी माइक्रो हाइड्रोज का वहां पॉलिसी रिफॉर्म्स लाया। वो तो मेन स्ट्रीम प्रोविंस है भाई, उनके लोग बैठे होते हैं, असेंबली में बैठे हुए हैं, सेनेट में बैठे हुए हैं। हमें कौन पूछता है भाई। मैं थोड़ा अभी पॉलिटिकल भी हो रहा हूँ, वीसी साहब थोड़ा सा मतलब आप एक्सक्यूज मी। सो कहने का मकसद ये कि वी हैव गॉट लॉट ऑफ लर्निंग्स। आप इधर सेंट्रल एशिया में देखें, हमारे जो कॉमनैलिटीज है ना, पहाड़ी इलाके हैं, ओ भाई ताजिकिस्तान में ये आमिर दुरानी साहब बैठे हैं वर्ल्ड बैंक में, ये वहां था, सारा इलाका इसने छान मारा है, प्रोजेक्ट्स को भी इसने फाइनेंस वहां किया। तो ताजिकिस्तान में भाई पहाड़ी इलाका है, कुकिंग हीटिंग जनाब, वो पहले सेंट्रलाइज सिस्टम था। वो तो रशियंस का जमाना था कि हर चीज, डबल रोटी भी जो है वो वहां से आ रहा है भाई, मॉस्को से। तो अभी वो लोग पिछले अभी 90s में उन्होंने they came with this new change and they are going for decentralized distributed resources. ये terminology मुझे आमिर दुरानी साहब से मैंने वो सीखा है, मुझे अच्छा लगा। So but you go for this decentralized off-grid solutions, what I'm saying. So private sector कैसे आएगा भाई? जहाज में टिकट नहीं मिलता है, टिकट मिल गया तो वो इतना एक्सपेंसिव है, उसके बाद वो फ्लाइट कैंसिल होता है, इन्वेस्टर आता है 4 दिन के लिए, फिर वापस चला जाता है। वो गजनफर साहब जो बात कर रहे थे, किसी शरीफ आदमी को नॉर्वेजियन को लाया है, ये भी अभी नॉर्वेजियंस को लेके आया, मोहसिन इंजीनियर। सो आपको भाईजान वो जो तरीका है ना कि जी इन्वेस्टर लाओ, ये करो, होगा नहीं, इस तरह नहीं होगा, ये बड़ा फ्रजाइल, इट्स अ फ्रजाइल इलाका, बोथ ecologically as well. We need to come up with some community ecological friendly solutions और community ownership की बात करनी चाहिए। आप बड़े प्रोजेक्ट्स करें जैसा केपी वालों ने किया है, वो तो मेगा भी कर रहे हैं, मीडियम भी कर रहे हैं, स्मॉल भी कर रहे हैं, बट मिनी माइक्रो भी कर रहे हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज लर्निंग ये है कि आपको तमाम ऑप्शंस देखने होंगे। केपी इज राइट हियर, वी कैन गो देयर, लर्न फ्रॉम देम। ये यहाँ किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान इधर है, आप में से जा सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, विद इन अहमदाबाद से सीख सकते हैं। तो I'll not take much of your time. गड़बड़ है, तेल आता है, हमें शर्म आती है, आके यहाँ बिजली हम देते हैं, ये साहब आपको बता देंगे। कार्बन एमिशन की बात है, कल किसी ने कहा जी कि ये बहुत महंगा है और लोग नहीं देंगे। भाई लोग कैसे नहीं देंगे? स्कर्दू में जो ए लेवल के होटल्स हैं उनका एक असेसमेंट हुआ, एक 157 रुपीज यूनिट का वो दे रहे हैं अभी डीजल का, और टन्स ऑफ कार्बन भी। ओ भाईजान आप उनको कमर्शियल जो एंटिटीज है उनको तो दे दो ना, नहीं करेंगे गड़बड़ होगा। ये सारे दरख्त कट गए हैं, इधर से कह रहे हैं ग्लेशियर फट रहे हैं, इधर से जनाब कह रहे हैं जी फ्लड्स आ रहे हैं। तो भाई आप 90% लोग जो है कुकिंग उस पे कर रहे हैं, वुड पे कर रहे हैं यहाँ, उधर से जनाब गैस लाते हैं, सिलेंडर्स में लाते हैं। और तो हमें स्विच करना होगा, क्विक करना होगा। जो पुराना ट्रेडिशनल मॉडल है, वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट टू डू एवरीथिंग फॉर अस, नो सर, इट विल नॉट वर्क। सो वी नीड टू काइंड ऑफ टॉक विद, थैंक यू। ये वीसी साहब ने मुझे कट किया ना, ताली बजान बस कहता है काइंड ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। नहीं, आपके पास अभी दोबारा आते हैं। मैं चाहूंगी कि मोहसिन साहब के पास जाऊं। आपके पास थोड़े से कॉस्ट एस्टिमेट्स भी हैं ताकि आप लोग बच्चों को बताएं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कि किस तरह से जो है जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं और उसके जो कॉस्ट डिफरेंस उसका उस पे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ताकि उनमें भी थोड़ी सी अवेयरनेस आए और वो खुद से सोचें इसके बारे में और नए मॉडल्स अपने लिए डेवलप करें, इनोवेटिव थिंकिंग लेकर आए। जी थैंक यू सो मच मैम। हमने बेसिकली 2 स्टडीज की थी। एक स्टडी री एनर्जिया ने की थी, आमिर साहब की टीम ने बैक इन 2019 वो स्टडी की थी एक आरएसपी के लिए। गिलगित बल्तिस्तान के आपके जितने भी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, उन सब में यूनियन काउंसिल लेवल में हाउस होल्ड से डेटा लिया था। अब अगर हम उस डेटा के हवाले से बात करें ना, जो हमारी कम्युनिटी है उसमें एक अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस इस सेंस में नहीं है ना कि हम बिजली के लिए 10 रुपए नहीं देंगे, लेकिन हम वुड पे 1 लाख रुपए महीने का हम लगा रहे होंगे। तो उसके अगर हम सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको एग्जांपल दूं, तो आमिर साहब और उनकी टीम के उस स्टेट के मुताबिक का एक घराना विंटर्स में अगर हम जो वुड कंज्यूम हो रहा है उसको मॉनिटरी वैल्यू देके उसको कन्वर्ट करें तो 1 लाख रुपए की लकड़ी हुंजा में जलती है सिर्फ विंटर्स में पर हाउस होल्ड। अगर आप स्कर्दू की बात करें तो स्कर्दू में ये फिगर है 40,000
اگر ہم اس کو ویلیو دیں. 40,000 روپے کی لکڑی وہ لوگ جلائیں گے, لیکن جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں کہ یار آپ کا ٹیرف کم ہے, آپ الیکٹریسٹی کے لیے ہائر ٹیرف پے کرنے کے لیے ریڈی ہیں, تو جس طرح کل سی ایم صاحب نے بھی بات کی اور سیکرٹری صاحب نے بھی بات کی کہ 1 روپیہ آپ بڑھا نہیں سکتے ٹیرف کا اپنا, تو یہ تو آپ کے ہاؤس ہولڈ لیول پہ بات ہو گئی. ابھی ریسنٹلی نور ہائیڈرو کی ٹیم کو لے کے میں آیا تھا, واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کی ٹیم بھی ہمارے ساتھ تھی. ہم نے اسکردو میں ایک سروے کیا, وہاں پہ ہوٹل ایسوسیشن سے ہم ملے. مختلف کیٹیگریز کے جو ہوٹلز ہیں نا, اے بی سی کی اگر ہم بات کریں تو اگر آپ کا اے کیٹیگری کا جو ہوٹل ہے, فار ایگزامپل سرینا ٹائپ کے آپ کے جو ہوٹلز ہیں, جتنا ڈیزل وہ جلاتے ہیں, اگر ہم کیپٹل کاسٹ کی بات کریں, جتنا پیسہ وہ لگاتے ہیں وہ ڈیزل جنریٹر خریدنے میں, پھر وہ جو تیل اس میں ڈلتا ہے وہ, اور جو پھر اس کی مینٹیننس کاسٹ ہے, اس سب کو اگر ملائیں تو 157 روپیز پر یونٹ وہ لوگ پے کر رہے ہیں پر کلو واٹ آف الیکٹریسٹی کے لیے, یہ والے ہوٹلز. اگر ہم ایوریج ہوٹلز کی بات کریں, جو نارمل ہوٹلز ہیں, ان کو یہ پڑتا ہے 45 روپیز. جو ہمارے بینکس ہیں, بینکنگ انسٹیٹیوشنز, کیونکہ بینک نے تو چلنا ہے, آپ کو مطلب بجلی تو بینک, واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کی بجلی تو ان کو نہیں مل رہی, جو مسئلہ ہے بھی ہیڈ کوارٹرز میں, اور جتنے سارے بینکس ہیں اور کمرشل انٹیٹیز ہیں وہ ہمارے انہی ہیڈ کوارٹرز میں ہیں, تو اس پڑتی ہے 48.8 روپیز پر کلو واٹ آور. تو ابھی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ ہم فار ایگزامپل ابھی جیسے سر نے بات کی کہ گورنمنٹ سب کچھ نہیں دے سکتی, آپ کو کوئی ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے کہ انویسٹر آئے, پرائیویٹ سیکٹر آپ کا آئے, اور جو لوگ بجلی لینا چاہتے ہیں ایٹ لیسٹ ان کو تو بجلی ہم دے سکیں نا. ہم نے ہنزا میں ایک اسٹڈی کی تھی PPF کے لیے, جب میں ری انرجیا میں تھا, تو وہاں پہ ہوٹل ایسوسیشن کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی. ہائر ٹیرف تو وہ دینے کے لیے تھے ہی, لیکن وہ ولنگ تھے کہ وہ جو کیپٹل کاسٹ ہے پروجیکٹ کی, اس میں بھی ایز اے پارٹنر وہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ریڈی تھے. تو ابھی GBRSP اور اشفاق صاحب کے ساتھ اور واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم اسی ماڈل پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ گلگت بلتستان کا جو ریجن ہے, اس میں آپ کو ٹپیکل انویسٹر نہیں چاہیے, اس پہ آپ کو امپیکٹ انویسٹر چاہیے, جو یہاں کے ایکولوجی کا بھی خیال رکھے, جو یہاں کی لوکل کمیونٹی کا بھی خیال رکھے, اس لوکل کمیونٹی کو, یہاں کے لوکل انسٹیٹیوشنس کو اپنے ساتھ اس پروجیکٹ میں لے, اور پھر کوئی پاور ہاؤس لگائے, پاور اسٹیشن بنائے, اور پھر اس پاور کو یوز کرے فار دا بینیفٹ آف دا کمیونٹی ایز ویل. ایک دفعہ آپ نے بجلی دے دی, اب اس بجلی کی کنزمپشن سائڈ پہ انسٹیٹیوشنز لائک GBRSP, AKRSP, ان کے ساتھ مل کے آپ کمیونٹیز کے ساتھ اس کی کنزمپشن میں بھی کام کریں, تاکہ ان کو لائیولیہڈ کی اپرچونیٹیز بھی ملیں. صرف جنریشن یہاں کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں کا مسئلہ ہے کہ آپ نے کمیونٹیز کے ساتھ مل کے کام بھی کرنا ہے. اور کنکلوڈ میں اس کو ایسے کروں گا کہ جب تک ہم یہ سینٹرلائز جنریشن کے ماڈل کو اپنے مائنڈ سے نہیں نکالیں گے, مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو ششکٹ میں بجلی دینی ہے, ہنزا میں, تو وہاں پہ ونڈ فیزیبل ہے, تو آپ وہاں پہ ونڈ کے ٹربائنز لگائیں. آپ کو اگر ادھر نیچے کہیں ایریا میں آپ کو بجلی دینی ہے, تو آپ رادر دین کہ آپ کو کوئی بڑا سا میگا واٹ اسکیل کا پروجیکٹ بنا کے ان کو بجلی دیں, آپ وہاں پہ اگر سولر کی فیزیبلٹی ہے تو سولر بنا کے ان کو سولر کی بجلی دیں. اور یہ فیزیبلٹی اسٹڈیز ہوئی ہیں, واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ نے ایک بہت ڈیٹیل فیزیبلٹی اسٹڈی کی ہے, اور اس میں سے جو گلگت بلتستان کے سولر کے لیے آلموسٹ ہر ایک ڈسٹرکٹ ویزیبل ہے کہ اس میں آپ سولر پلانٹس لگا سکتے ہیں. اور ونڈ کی اگر ہم بات کریں تو 5 ڈسٹرکٹس انکلوڈنگ ہنزا, اسکردو اور گلگت, جہاں پہ سب سے زیادہ مسئلہ ہے, وہ فیزیبل ہے فار ونڈ جنریشن. آپ کو کوئی ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا تاکہ جو انویسٹر آ رہا ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرے. تو جب تک ہم اس چیزوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ حل ہوگا. اور شارٹ ٹرم, جس طرح سر نے بات کی, شارٹ ٹرم میں یہ ہو سکتا ہے, کل چیف منسٹر صاحب نے بھی بتایا کہ آپ کے لاسز ہیں مور دین 50%, 55% لاسز ہیں. یہ اس طرح کی چیز ہے کہ اس کو شارٹ ٹرم میں آپ ٹیکل کر سکتے ہیں, مطلب اپنے لاسز کو آپ امپروو کر سکتے ہیں. اس طرح کی ایک ہمارے پاس اگزامپل بھی ہے. ہنزا میں ٹیم تھی, انہوں نے ایک ٹرانسمیشن کو اور لاسز کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کام کیا, اور انہوں نے 20% لاسز کو کم کیا بھی. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو مطلب شارٹ ٹرم میں ہم ٹیکل کر سکتے ہیں, جس سے فور دا ٹائم بینگ مسئلہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے. حل کرنے کے لیے کوئی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی, لیکن شارٹ ٹرم میں ہم اس چیز کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں انوائرمنٹ کی آپ بات کریں کہ انوائرمنٹ کریٹ کرنی چاہیے, انوائرمنٹ کون کریٹ کرے گا, اور یہ اویئرنیس کہاں سے آئے گی؟ میم انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی بات ہے نا, انوائرمنٹ انلکیلی اگر ہم سینٹرل لیول پہ بھی دیکھیں نا, میں یہاں پہ آیا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ فیبری میں, یہاں آئے, ہم نے 2 پروجیکٹس فائنلائز کی, ہم یہ 2 پروجیکٹس کریں گے. پھر ہم نے جو ہماری کمپنی ہے ناروے میں, اس کی ایک سبسیڈری کمپنی رجسٹر کرنی تھی اسلام آباد میں. آپ یقین کریں 4 مہینے سے SECP کے ساتھ ہم صرف اس کو انیشیٹ نہیں کر سکے ہیں, مطلب اتنے ہرڈلز ہیں. ایک ڈاکیومنٹ وہ مانگتے ہیں, اس
डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने में आपको 1 हफ्ता लगता है, 1 हफ्ते बाद आप वो डॉक्यूमेंट लेके आते हैं तो वो कहते हैं नहीं इस डॉक्यूमेंट पे उसके भी साइन चाहिए थे। ये सारी चीजें हैं जो सेंट्रल लेवल पर हैं, तो हम गिलगित बल्तिस्तान आई ही नहीं। अभी वाटर एंड पावर डिपार्टमेंट और GBRSP के साथ हम कर रहे हैं, हम एक MOU साइन करेंगे, वो सारा करेंगे, लेकिन ये जो काम है ना इसके लिए वाटर एंड डिपार्टमेंट को रोल अदा करना पड़ेगा। और बाकी जो आपकी एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स हैं कि एक इन्वेस्टर अगर बल्तिस्तान आना चाहे तो फर्स्ट तो उसके पास इंफॉर्मेशन हो और उसके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो कि क्या उसने करना है, प्री रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या है, रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या है, प्लानिंग फेज में उन्हें क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन फेज में उसे क्या करना है। तो इस सब के लिए वाटर एंड पावर डिपार्टमेंट को बहुत ही की रोल प्ले करने की जरूरत है। ये बिल्कुल उसी तरह बात हो रही है जैसे पिछले सेशन में भी बात हो रही थी कि स्लज की, तो स्लज को कम करने की जरूरत है और उसमें जो है ना वाटर एंड पावर का रोल है। तो सेक्रेटरी साहब इसमें इसके बारे में आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोग अपना जो है ना ये जो स्लज है या जिस किस्म की ये बात करें एनवायरनमेंट क्रिएट करने की सॉरी मैम 2 चीज़ें मैं जहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। पहले जैसे इन्होंने बात की सिस्टम इम्प्रूवमेंट की, लाइन लॉसेस को कम से कम करने की, और डिपार्टमेंट ने इस हवाले से 2019 के अंदर एक एरिया को प्रोजेक्ट हमने किया था, पायलट किया था एक प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू। उससे की कंप्लीशन के बाद हमने ये देखा कि कंजर्वेशन हमारे पास जो आ रही है वो 50% आ रही है। लाइक उस एरिया का लोड प्री प्रोजेक्ट जो हमारा था देयर वाज 3 मेगावाट, और जब हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो उसका लोड हमारे पास 1.7 मेगावाट के ऊपर चला गया। ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू हमारा डबल हो गया। इसी को सामने रखते हुए हमने सेम प्रोजेक्ट हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेप्लिकेट कर दिया। बेसिकली ये स्मार्ट एनर्जी मैटर्स हैं जो आपको हमें जो है ना IT के थ्रू ये कंट्रोल होंगे, और फिर एरियल बंच केबल, उसको ABC कहते हैं, एरियल बंच केबल है जिसके ऊपर से जो है ना आप जो पिल फ्लैश है उसको आप किसी हद तक रोक सकते हैं। ये हम इन प्रोसेस हैं और इस टाइम भी हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एटलीस्ट हेडक्वार्टर लेवल के ऊपर अंडर एग्जीक्यूशन है, और हम ये समझते हैं कि इसको हमने अगर कंप्लीट कर लिया तो किसी हद तक हमारी लाइन लॉसेस भी कम हो जाएंगे और पिल फ्लैश जो है वो भी किसी हद तक कम हो जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने जो आपने भी मैम सवाल पूछा कि इन्वायरमेंट कौन क्रिएट करेगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। देखिए मैम, इन्वायरमेंट क्रिएट करना जो है ना वो पॉलिसीज के अंदर जब तक हम तमाम चीज़ें नहीं शामिल करेंगी, इन्वायरमेंट जो है ना क्रिएट नहीं होगा। इन्वेस्टर तब आएगा जब आप उसको उसकी इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन दे देंगी, अब उसको कंडीसिव माहौल दे देंगी कि वो आके इधर इन्वेस्टमेंट करे, जनरेट कर ले, अपना प्रॉफिट वो उठा के इधर से चला जाए। अल्लाह के नाम पर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आता है। मैंने ये अर्ज किया था पहले भी कि जो हमारी लेवल की, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कैपेसिटी में जो होती हैं चीज़ें, हम अपने लेवल पे ऑलरेडी कर चुके हैं, करते रहते हैं। दरजाद साहब के साथ मेरी पिछला टेन्योर जो था 2019-2020 के अंदर, हमने माइक्रो हार्डल्स के ऊपर इनके साथ हमने MOU साइन किया और टेक्निकल असिस्टेंस हमने कहा डिपार्टमेंट आपको दे देगा, आप आ जाएं, यूनियन लेवल पे चले जाएं और अपने माइक्रो हार्डल्स बना लें और लोगों को फैसिलिटेट कर लें। जिस GBRSP के साथ कोलैबोरेशन में जिस प्रोजेक्ट की बात सर कर रहे हैं, मीटिंग इत्तेफाक से आज ही हमने 11 बजे इसको शेड्यूल किया था, लेकिन इधर मेरे आने की वजह से हमने उसको रीशेड्यूल किया। 2 बजे हम दोबारा इसके ऊपर बैठ जाएंगे। तो डिपार्टमेंट हर टाइम जो है ना विलिंग रहा है, फॉरवर्डिंग रहा है, और अपनी वसात के मुताबिक हम फैसिलिटेट भी करते रहे हैं, टेक्निकल इनपुट जितनी हो सकती है हम देते रहें। अगेन मैं यही अर्ज करूंगा कि पॉलिसी मैटर करेगा, और पॉलिसी सरे 10 इस सेक्टर के अंदर हमारी बदकिस्मती समझे या कुछ और समझे कि ये हमारे हाथ में जो है ना अभी तक नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये आपकी एज सच, क्योंकि एज ए प्रोविंस आपको इतनी वो नहीं मिली है पावर्स, तो आप अपना इन्फ्लुएंस एट द फेडरल लेवल नहीं लेके जा सकते, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज आपको आ रहे हैं। तो आप लोगों को फिर अपना पॉलिटिकली एज ए प्रोविंस इसको ज्यादा एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है कि आपको एक प्रोविंस का जो है वो स्टेटस मिले, और ताकि आपको भी जिस तरह बाकी प्रोविंसेस को जिस तरह NFC में भी उनका शेयर है, या अगर कोई फाइनेंशियल इशू है या पॉलिसी रिलेटेड कोई भी मैटर है, ताकि आपके साथ भी उसी तरह से ही ट्रीट किया जाए। मैम
इस सवाल का स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब अगर मैं दरजात साहब की जगह पे होता तो हो सकता है मैं बहुत बेहतर अंदाज में दे देता, लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स यहाँ पे जीबी के अंदर आई हैं, हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे ये कोशिश की है कि गिलगित बल्तिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिवली तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे आपको सेटअप मिल रहा है उसी तरह का जिस तरह से एक पॉलिटिकल वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविंस है उसके अंदर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली हम प्रोविंस नहीं है। हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ये ज़रूर कोशिश की है कि जीबी को प्रोविंस का दर्जा दिला दें। लाइक पिछली जो यहाँ पे सिटिंग गवर्नमेंट है और फेडरल के अंदर मैं यही कहूँगा कि पिछली गवर्नमेंट थी, प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस PPS उसको हम शॉर्ट में कहते थे, उसका दर्जा देने के लिए बिल्कुल यही लग रहा था कि कल परसों ये मसला हमारा हल हो रहा है, लेकिन पॉलिटिकल मामला कुछ ऐसे हो गए कि ये फिर डिले के ऊपर चला गया। तो दरजात साहब ने बड़ी रेलेवेंट बात की थी। मैं कहूँगा कि जब तक आप नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आपका कोई रोल एज सच एक्टिव नहीं होता है तो कोई आपसे पूछता नहीं है। इससे ज्यादा जो है ना मैं इसके ऊपर नहीं कमेंट करूंगा। Can we ask questions? जी प्लीज। Hafiz, thank you very much. Look, I know I look very impatient, but time is short. तो मैं ये चाहूंगा कि चंद चीजें क्लियर कर दूं। ये दो लोग जो यहाँ सामने बैठे हैं, दरजात और मोहसिन, ये दोनों हम दोनों ने इकट्ठे काम किए लोग, और हमें 5 साल से हम खाक छान के ना डेटा जमा कर रहे हैं। तो 800 से ज़्यादा विलेजेस का डेटा हमने लिया है। कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं और कुछ चीज़ें मैं यहाँ कर दूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये ठीक कह रहा हूँ कि आप सब लोग ये शुक्र करें खुदा का कि आप पाकिस्तान की ग्रिड से मुंसलिक नहीं हैं। ये आप बहुत बड़ा शुक्र अदा करें इसका, ठीक है? तालियां हो जाएं। नहीं तो आपको पता है मैं हर 1 रुपए के बिल के ऊपर तकरीबन 3 रुपए का मुख्तलिफ टैक्सेस अदा कर रहा हूँ इस वक्त। तो 1 रुपए की बिजली इस्तेमाल करता हूँ, 3 रुपए की मैं हर एक की सब्सिडी देता हूँ, क्वेटा वाले को, फलाने वाले को। आप आज़ाद जम्मू कश्मीर जिसकी हमने 18 में स्टडी की थी, मोहसिन को याद होगा, तो उसके अंदर हमने ये उनको बताया था कि 7000 किलोवाट बिजली मेगावाट बिजली पैदा करता है और लोकल बिजली अवेलेबल नहीं है। क्योंकि एक बात याद रखिए कि जब आप बड़ा डैम बनाते हैं तो उसको लोकली उस बिजली को वहां उतारना मुनासिब नहीं। DC to AC कन्वर्जन इज वेस्टफुल। एक दफा कन्वर्ट हो गया, वापस उसको आप स्टक करेंगे, कंट्री में नहीं सप्लाई कर सकते। तो बड़े डैम बनने ही ना दें अपने इलाके में। ये मैं दूसरी बात, क्योंकि इसकी बिजली आपको कभी मिलेगी नहीं। साथ जाके देख लें आजाद जम्मू कश्मीर को कि वहां पे उनके साथ क्या हशर हो रहा है, ठीक है? तीसरी चीज जो आप 5 नुकात जल्दी से मैं आपसे बता देता हूँ। एक ये कि मैं मिसाल ले रहा हूं कि ये चलेगा कैसे। पहली बात ये, देयर इज अ ओल्ड मॉडल इंडिया ने बहुत इस्तेमाल किया, एंकर टू बिजनेस टू कम्युनिटी। ये क्या मॉडल है? मिसाल के तौर पर अहमदाबाद वाले जो है, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूटिलिटीज इन GB। अब अहमदाबाद वालों से हमने जाके बात की थी, जिसके अंदर हमने देखा कि उसके करीब 11 किलोमीटर के फासले पर टनल्स हैं, जहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी जनरेटर के फ्यूल के पैसे देता है, डीजल के, उस ठेकेदार को उधर बिजली और पंखा चलाने के लिए। हमने उनको वर्किंग करके दिया कि आप ये काम हमें दे दें, तो जब हमारे पास वो रेवेन्यू आएगा कमर्शियल, तो हम घर वालों को बेशक 5 रुपए में बिजली दें, वो प्लांट चलेगा एक मेगा, वी कैन जनरेट अ मेगावाट और मोर इन अहमदाबाद बिकॉज दोज पीपल आर यूज्ड टू रनिंग दिस। तो ये एंकर टू बिजनेस टू कम्युनिटी मॉडल, चाहे आप होटल के साथ यूज करें, चाहे आप ये फैसिलिटीज हुकूमत की फेडरल के साथ यूज करें, चाहे आप आर्मी वालों के साथ यूज करें। मैं इसकी मिसाल आपको जल्दी से देता हूं। सिंध में ढाबेजी घारो, फिर वही हमने रिव्यू किया उसका, 15 में हमने स्कीमें लगाई। कोस्ट गार्ड अब हमसे बिजली ले रहा, हमसे मुराद वो गांव वालों से। बचाओ खोली गांव का नाम है, हिंदू गांव है, जाके वहां आप चेक कर लें। कोस्ट गार्ड उनसे बिजली ले रहा है, सब खुश हैं, अब वो एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी बिजली, ठीक है? तो ये तो एक पॉइंट हो गया जो कि बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह कि पूरे GB को प्लीज एक ब्रश के साथ ना कर दिए। GB में इतनी मजेदार, मतलब फ्रॉम कोहिस्तान टू बल्तिस्तान, मतलब ये आप हमसे पूछें जो मोटरसाइकिल पे थाक छानते हैं इस पूरे इलाके की, मेरे ख्याल में आम GB वाला जो एक जगह रहता है उससे ज्यादा GB हम देखते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल कि जो आप कोहिस्तान में करें वो आप स्कर्दू में करें या उधर अपना शिगर में जाके करें। तीसरी चीज ये है कि हुकूमत का रोल, सेक्रेटरी साहब आप प्लीज नेपरा में भर्ती हो, लोकल नेपरा खोलें, क्योंकि यहाँ पे जितना हुकूमत दूर रहे और इन लोगों को खुद प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करने दें उतना बेहतर है। नेपरा के साथ हमने ये कहा था 18 अगेन 19 वी वर्क विद तौफीक साहब, अपना क्या नाम है, तौसीफ, वो हमारे जूनियर भी हैं UET के। एक्चुअली आपके सामने 2-3 UET के लोग बैठे हुए हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के।
تو اس میں ان کو نے ایگری کیا کہ انہوں نے آپ کے لیے پوری ریگولیشن تیار کر دی ہے جو ہم نے کووڈ کے دوران نا یہ ویبینارز پہ کہ جی بی میں اگر نیپرا ٹائپ گیبرا ہو تو اس کو کیا کرنا ہوگا, چھوٹی گریڈز کیسے چلانی ہوگی. سو یو آپ وہ اٹھائیں اور اپنی اتھارٹی بنائیں اور آپ آرام سے اس کے اوپر کام کریں. اچھا, آخری دو جو چیزیں ضروری ہیں کہ دیکھیے باہر کی بڑی جتنی آپ چیزیں لائیں گے, چاہے آپ وہ سولر میں جائیں چاہے آپ اس میں جائیں, فوریکس ریپیٹریشن پاکستان اس وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. میرا ایک کیونکہ اس پہ ڈسکس نہیں ہوا ڈیمانڈ سائڈ کی ایشو, بخال میں آپ نے شروع کی ڈیمانڈ سائڈ سے. ایک ہمارا تجربہ ہے جو میں درجات صاحب وغیرہ اس کو بیان کرے. چترال میں ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ جو کل بھی بات ہوئی کہ ریونیو کلیکشن نہیں ہو رہا. ریونیو کلیکشن کو ہم نے چترال میں بالکل ریموٹ ایریا میں ایک کام کیا تھا, اس کا تجربہ آپ لوگ ہمیں بتا دیں کہ ہم نے کہا پری پیڈ میٹرز لگائے. پری پیڈ میٹرز, اس پری پیڈ میٹر نے بالکل ہر چیز کو الٹ کیا. یعنی ہمارے حساب سے خراب ہے, ادھر کے حساب سے ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ پری پیڈ میں لگانے سے ٹھیک ہے ہمارا ریونیو ایک دم بڑھ گیا, لیکن لوگ بجلی استعمال نہیں کر رہے. اور بلکہ بعض جگہوں پر تو یہ مسئلہ تھا کہ ہم نے کہا رات کو آپ کو فری بجلی دیتے ہیں استعمال کر, پھر بھی لوگوں نے کہا نہیں کچھ 1 روپے بل بھی آ سکتا ہے. تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں اس کو ذرا ایکسپلین کو which I think is a very good solution to this part. دو ہم نے بہت ہی ریموٹ ویلیز میں پری پیڈ میٹرز لگائے, اے بی سی کیبلز لگائے, بہت ہی سوفسٹیکیٹ سا سسٹم لگایا. تو اس میں ہوا کیا کہ انرجی کی جو کنزمپشن تھی نا وہ کم ہوئی. کم کیوں ہوئی؟ جب لوگوں کو سامنے نظر آنے لگا کہ ان کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو انہوں نے بجلی استعمال کرنا کم کر دیا. آپ کے ایکسٹرا لائٹس بند ہو گئے, آپ کی فضول کی وہ بند ہو گئی, لیکن اس پہ پلانٹ پہ نیگیٹو افیکٹ پڑا کیونکہ جو اس میں منیمم کیپیسٹی پہ آپ نے ٹربائن کو رن کرنا ہے وہ اس سے بھی نیچے رن ہونے لگا. تو اس کی پھر انرجی کنزرویشن کو یا انرجی کنزمپشن کو پھر کرنے کے لیے KRSP نے کوئی مزید انیشیٹیوز لینے پڑے کہ یار آپ کمیونٹیز کے ساتھ مل کے پروموٹ کریں کہ یار بجلی آپ کی ضائع ہو رہی ہے, یہ آپ سیو نہیں کر رہے, آپ اس کو استعمال کریں. پھر جیسا مظفر صاحب نے بات کہا, انہوں نے ایون یہ بھی کہا کہ رات کو ہم آپ کو فری بجلی دیتے ہیں, لائٹ رات کو تو کم سے کم اپنے گھروں کے باہر لائٹیں تو آپ آن کریں. یہ ایشوز بالکل ہیں ڈیمانڈ سائڈ پہ. اور جو دوسرا جو مین مسئلہ یہاں پہ گلگت بلتستان کے کانٹیکسٹ سے اگر میں بات کروں, ہنزا اگین اسی اسٹڈی میں ہمیں معلوم ہوا کہ انرجی کنزرویشن کا یہاں پہ کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. مطلب گیزر اگر آپ کا آن ہے تو وہ آپ کا آن ہی ہے, بجلی آتی ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے جاتی ہے, آپ کو گرم پانی چاہیے نہیں چاہیے, لیکن وہ گیزر آپ کا آن ہے, وہ بجلی آپ کی ہو رہی ہے. تو واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کو اور باقی اتھارٹیز کو انرجی کنزرویشن کے اینڈ پہ بھی کام کرنا ہوگا. اور نو ڈاؤٹ ریونیو کلیکشن ایک ایشو ہے, اتنا کم یونٹ ہونے کے باوجود بھی مطلب میکسیمم ٹیرف آپ کا ہاؤس ہولڈس کے لیے 5 روپے ہے گلگت بلتستان میں. اور چترال کی درجات صاحب نے بات کی, عامر صاحب نے بات کی کہ نیشنل گریڈ کا ہونا پروز اس کے ہوں گے لیکن کاسٹ بہت زیادہ ہیں. اگر میں چترال کی بات کروں تو میں وہ ریٹ بجلی کا دیتا ہوں جو اسلام آباد کے ایک کنزیومر دے رہا ہے, 33 روپیز پر یونٹ میں دے رہا ہوں چترال میں بیٹھتے ہوئے. تو یہ رادر دین کہ ہم نیشنل گریڈ کی طرف دیکھیں, ہمیں الٹیمیٹلی دیکھنا ہوگا ریجنل گریڈ, ڈسٹریبیوٹیڈ انرجی ریسورسز پلس انرجی کنزرویشن ڈیمانڈ سائڈ پہ, تاکہ سچویشن جلدی امپروو ہو. بالکل, میں اس میں ایڈ تھوڑا سا کر دوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں ریجنل گریڈ کی طرف یا مائکرو گریڈ کی طرف جانا پڑے گا. اور یہ جیسے انہوں نے بات کی کہ اس سے ایک دم سے ان کی ڈیمانڈ کم ہوگی, تو جب وہ گریڈ ہوگا تو وہی بجلی جو ہے وہ کسی اور کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہ سیو کر کے, جیسا کہ وہ نیشنل گریڈ میں بھی ہوتا ہے. تو اس سب سے مقام الٹیمیٹ سولوشن از دا ریجنل گریڈ. جی درجات صاحب آپ کچھ نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا دیکھیے یہ کتنا فرق تجربہ ہے کہ جس ملک میں بجلی نہیں مل رہا ہے وہاں آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بجلی استعمال کریں. سو بجلی واز انڈر یوٹیلائزڈ. آئی ٹک دیم دوز گائز ٹو پشاور, وی وینٹ اراؤنڈ ان دا مارکیٹ. میں نے بھی فرسٹ ٹائم دیکھا کہ بجلی سے یہ پریشر کوکر فرسٹ ٹائم میں نے خود بھی دیکھا. اور وہاں پورے مارکیٹ میں پھرے, وہاں سے انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں واشنگ مشین خرید کے وہ دکاندار کو ہم لگے اس کو کہا یو میک سم منی آؤٹ آف اٹ. So then he was reluctant کہ جی پیسے نہیں ہیں. Then I requested مظفر صاحب, انہوں نے کہا جی اچھا دے دو یار, لیکن یہ پیسے پھر واپس لاؤ, منافع نہیں لے لو ان سے. سو جب وہ واشنگ مشینیں لائے نا جی دکان میں, تو عورتیں, گاؤں کی عورتیں ہیں وہاں, تو مسئلہ نہیں ہے, موبلٹی از دیئر. تو وہ گئے, ان کو پسند آیا مشینیں, تو وہااں سے اٹھا کے جناب وہ کہا یار ہمارے میاں سے آپ پیسے لے لیں. تو وہ بڑا پھڈا ہو گیا. پھر خواتین پہ ورک لوڈ جو ہے وہ کم ہو گیا. اور بھی تھوڑے سے لے لیں 1-2. جی بچے آپ بولیں.
میرا کوشچن سب سے پہلے میں سر کو سر نے ایک بات کی تھی کہ جو بجلی آتی ہے 2 گھنٹے آتی ہے تو اس میں جو ہے نا گیزر آن رہتا ہے اور وہ بجلی ضائع ہوتی ہے. آپ نے یہ تو مینشن کیا لیکن یہ مینشن نہیں کیا کہ جو اسپیشل لائن اور کمرشل لائن کے نام پہ بجلی ضائع ہو رہی ہے اور ہوٹلس کو دی جاتے ہیں, باقی عوام اندھیرے میں ہے, تو وہ دینا چاہیے تو سب کو برابر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے, نہ تو پھر ان کو بھی نہ دیں. تو میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی اس وقت مسائل ہیں, چاہے وہ پاور جنریشن کا ہو یا پھر بے روزگاری کا ہو, جو بھی سوسائٹی میں مسائل ہیں وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں اکانومک سسٹم کے اوپر. تو اس وقت اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو اف آئی ایم ناٹ رانگ مکسڈ اکانومی ہے, فری مارکیٹ اکانومی اور جو گورنمنٹ ہولڈ کرتی ہے. تو پورے ورلڈ میں یہ مکس اکانومی آلموسٹ فیل ہو چکی ہے. کرائسس بہت ہے دوسرے کنٹریز میں بھی اور ایون پاکستان میں بھی مسائل نہیں ہو رہے سولو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اسی میں ہی بہتری لانا ہے یا پھر اس کی دوسری اکانومی کے جو سسٹم کمانڈ اکانومی یا پلینڈ اکانومی وہ پریفر کرتے ہیں آپ, کیا کہاں خرابی سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, پہلے کویسچنز لے لیتے ہیں پھر ایک ہی دفعہ میں السلام علیکم سر. میرا چیف سیکرٹری صاحب آپ سے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا کاسٹ آف پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے, چیپر پروڈکشن آف پاور کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے سارے پروجیکٹ جو ہے نالوں میں لگاتے ہیں. میرا تعلق جو ہے شکر کی لاسٹ ہونے والے کنٹریز ٹاؤن سے ہے. تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ لوگ ریونیو کیسے جنریٹ کریں گے؟ وہاں پہ صرف پاور اس لیے یوز کرتے ہیں کہ صرف لائٹیں جلانے کے لیے, ٹھیک ہے. وہاں پہ دوسرے جو ہے ٹرانسپورٹ کا جو دوسرے فیسلٹیز ایجوکیشن کے کوئی بھی نہیں ہے. جتنے بھی بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ جو ہے ہمارے ہیڈ کوارٹرس میں ہے, گلگت میں ہے اور اسکردو میں ہے. ہم پڑھنے کے لیے مائگریٹ کر کے وہاں سے یہاں آئے ہوئے ہیں. تو آپ لوگ ہمیں یہاں پہ فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے تو وہاں پہ کیا فائدہ ہوگا, آپ یہ بتا دیں. ایک اور کویسچن پلیز. جی سر, آپ پھر سر. سیکرٹری صاحب سے ایک کھڑے ہو کے کیوں میں کرنا چاہتا تھا تاکہ امجد صاحب کی طرح مجھے بھی تھوڑا سا بھاگنے کے لیے موقع ملے. میرا معصومانہ سا سوال ہے سر. سردیوں میں سنا ہے جو لوڈ ہوتا ہے جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو فورس والی, وہ اس کو جاتا ہے کوئی 8 میگا واٹ سنا ہے. آپ کے وی آئی پی لائنز میں بھی تقریباً سملر میں, جبکہ دیگر عوام کے پاس اس سے آدھا لوڈ بھی نہیں جو ریسٹ آف جی پی ہے. سوال ہے سر کہ جو وی آئی پی لائن والے ہیں اور جو اسٹیبلش ہیں کیا یہ بل دیتے؟ آپ نے اتنا سینسیٹیو سوال نہیں کرنا تھا یہاں پہ. جی ڈاکٹر ندیم. جی سر. جی میرا تو سمپل سوال ہے. میرا تو خیال ہے پورے پاکستان میں انرجی کا جو ڈائلاگ ہے بالکل غلط ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا پرابلم صرف یہ ہے کہ کوئی میگا واٹس لگا دے. ہم میگا واٹ گنتے رہتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ ہم گنتے رہتے ہیں کہ پرائس اور سبسڈی وغیرہ. پوائنٹ یہ انرجی از اے وے آف لائف, جو اگلے دن نیکا والے سے بھی بات ہوئی تھی کہ انرجی ہم سب نے کنزیوم کرنی اور پروڈیوس کرنی اور کرنا ہے. یہ نہیں کہ کوئی باہر سے آ کے انویسٹر کر دے. باہر سے گلگت میں کوئی بندہ کیوں آئے گا بھائی؟ ٹورزم کے لیے بھی آئے گا نہیں آئے, نہ انویسٹمنٹ کے لیے آئے گا. تو اس کو بھول جائیں آپ بات کو. بات یہ کہ آپ لوگ خود کیوں نہیں کر سکتے؟ ہوٹل اتنے مہنگے مہنگے ہیں, $250 $300 لے رہے ہیں, تو کیوں نہیں آپ لوگ کر سکتے یہ کام؟ خود جنریٹ کریں, کس طرح کریں, وہ نظام بنائیں, طریقہ کار بنائیں. یہ جو بیوروکریسی بیٹھی ہو جو کام نہیں کرنے دیتی, کو سوچیں کیا کرنا ہے بھائی. آپ لوگ بیوروکریٹس اسی لیے لگے ہوئے ہیں. کوئی طریقہ بتائیں. مائکرو گریڈس کیوں نہیں لگ سکتے جو عامر دورانی صاحب کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وی نیڈ اے ہوللی ڈفرنٹ اپروچ. اور یہ نہیں کہ کسی کو دیکھیں, احمد آباد کو دیکھیں, وہ دیکھیں, اپنی سولوشن ڈرائیو کریں. دنیا بنتی ہے انوویشن سے. اگر آپ لوگ انوویشن نہیں کر سکتے اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں فارن انویسٹر آ کے کچھ کرے, پنجاب سے کرے, یہ وہ, I'm sorry, that's a losing model. I want to give you the bad news. یہاں کوئی نہیں آ رہا انویسٹ کرنے, یہاں کوئی نہیں آ رہا آپ کو دیکھنے. unless آپ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کریں گے, پریٹیفائی کریں گے, تب بھی آپ لوگ بکیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو بیوٹیفائی پریٹیفائی نہیں کر سکتے تو نہیں بک سکتے. یہ چھوڑ دیں بات. تھینک یو. 3 سرکٹ ہیں ایسے جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گلگت سٹی کی اگر ہم بات کر لیں, 3 سرکٹ ایسے ہیں جن کے اوپر ہمیں بجلی زیادہ دینی پڑ رہی ہے ایز کمپیئر ٹو جو نارمل سرکٹس ہوتے ہیں ہمارے. ایک سرکٹ ہے جس کے اوپر آپ کا ہاسپٹلس ہیں. شہید سیف الرحمان ہاسپٹل ہے, سٹی ہاسپٹل ہے, اور آگے جا کے آپ کا
RSQ है, रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स है, इस सर्किट को हमें लाइव रखना पड़ता है, अदरवाइज जो है ना बहुत सारे इश्यूज हमारे लिए आ जाएंगे। दूसरे सर्किट है जिसको आपने मेंशन किया, वो ऐसा जो है ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का या किसी का नहीं है, वो अगेन CMH का सर्किट है, जिसके ऊपर हमें जो है ना मैक्सिमम लाइट इंश्योर करनी पड़ती है कि जितनी ज़्यादा बिजली दे सके हम देने की पोजीशन में रहे। तीसरा है हमारा जुडिशरी का सर्किट, और मैं जो है ना उससे ज़्यादा अगर कहूँ तो हो सकता है कल मेरे साथ कोई वो हो जाए, तो ये चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, दूसरा लोड के हवाले से भी जो है ना मैं अर्ज़ करूँ कि ये 8 मेगावाट का लोड नहीं है जो आप बता रहे हैं, ये सिर्फ 3.6 मेगावाट का लोड है जो इन स्पेशल सर्किट्स के ऊपर चला जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब फरवरी में मैंने इस डिपार्टमेंट का चार्ज अज्यूम किया, तो मैंने यही कहा कि इसको भी आप लोग जो है ना शेडिंग पे डाल दें। तो इस साल आप पता कर लें कि 7 से 8 घंटे की शेडिंग उन सर्किट्स के ऊपर भी रही है। हॉस्पिटल्स में मैंने कहा कि ठीक है, लोकलाइज्ड आप इधर जनरेशन कर दें, डीजल हम प्रोवाइड कर लेंगे, हॉस्पिटल्स को हम चला लेते हैं, माइनस जो हमारा नहीं है हॉस्पिटल, बाकी जितने में हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स थे हमने कहा कि उधर हम जो है ना वो कर लेंगे। और सबसे आखिरी बात जो इस हवाले से हुई थी, चीफ सेक्रेटरी साहब के रिसेंट जो हमारे डायरेक्टिव्स मिले थे, उसके अंदर हमने कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग थे, इंस्टीट्यूशंस के अलावा कुछ लोग भी इन्फ्लुएंशियल होते हैं, मेरे ख्याल में कोई 130 ट्रांसफार्मर्स ऐसे थे जिनको हम समझते थे कि स्पेशल पे हमने डाला हुआ है, उसमें से भी कोई 90 प्लस जो है ना ट्रांसफार्मर्स को हमें जिंदा रखना पड़ा है, बिकॉज ऑफ दी सेंसिटिव नेचर ऑफ जो भी उस ऑफिस का या उस इंस्टीट्यूशन का था, बाकी हमने उसको भी डिस्कनेक्ट कर लिया। तो ऐसा जो है ना इस दफ़ा तकरीबन सबके साथ इक्वल ट्रीट हमने करने की कोशिश की है। मेरी बहन ने सवाल पूछा कि आप अगर बिजली नहीं दे सकते हैं तो आप लोग इनका यही ख्याल, मतलब बिटवीन द लाइन वो ये कहना चाह रहे थे आप बिजली दे नहीं सकते हैं तो आप लोग बैठे क्यों हैं इधर। देखिए, ये एक हमारे साथ जो है ना इशू शुरू से रहा है। अब क्राइसिस कितने महीने होते हैं पूरे साल के? 4 महीने, 5 महीने, और कुछ इलाकों में नहीं भी होते हैं, ठीक है ना। तो आप सारा निगेटिव वाला जो क्राइसिस वाला एरिया है, वो जो पीरियड है, उसको क्यों मेंशन करते हैं? ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप जो है ना 50% तो बिजली दे रहे हैं, रिमेनिंग 6 महीने हम पूरी बिजली तो दे रहे हैं ना, और किस कॉस्ट पे दे रहे हैं ये भी आप लोग देख लें। जैसे कि सर ने कहा कि इन्होंने 93 रुपीज़ पर यूनिट जो है ना वो इस्लामाबाद वाला यूनिट चित्राल में बैठ के दे रहे हैं। हमारा डोमेस्टिक जो टैरिफ है मैम, वो 3 रुपए से शुरू होता है और 5 रुपए के ऊपर ख़त्म है, और मैक्सिमम हम जो कमर्शियल साइड से ले रहे हैं वो 8 रुपए से हमारा यूनिट शुरू होता है। अब आप मुझे बता दें कि इस सस्ते रेट के ऊपर कौन जो है ना वो जो समझता है कि मैं रेवेन्यू कमाने के चक्कर में होऊंगा। वो तो एक सर्विसेज है जो हम इस टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। रेवेन्यू अदरवाइज भी हमारा मुतमिन नज़र कभी भी नहीं रहा। अगर रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो है ना रेवेन्यू उसको देख लूँ तो मैं तकरीबन कोई 5 बिलियन के अराउंड जो है ना जनरेशन में करता एनुअली तमाम पावर हाउसेस से जो मेरे पास 135 हाइडल स्टेशन से और 200 मेगावाट मेरी इंस्टॉल कैपेसिटी है। तकरीबन 4 से 5 अरब की जो है ना मेरी एनुअल जनरेशन होती है। उसमें से बड़ी मुश्किल से मैं 1-1.5 अरब रुपए में जो है ना रेवेन्यू कलेक्ट करने की पोजीशन में होता हूँ। लेकिन मेरी फिर भी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन ये रहती है, ठीक है पैसे मैंने कम रिकवर कर लिए, लेकिन किसी को मैंने रोशनी देने की कोशिश की, मिली ना मिली एक अलग बात है, लेकिन एफर्ट अपनी जगह पर मौजूद है। तो हमें थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि 4 महीने 5 महीने हम क्राइसिस में रहते हैं, बाकी 5 महीने 6 महीने जो है ना हम अच्छे हालात भी हम पे आते हैं, उसको भी थोड़ा सा आप लोग जो है ना ज़हन में रख ले। अभी आपने कहा कि आप कमर्शियल सेक्टर को एक्सपेंसिव बिजली दे रहे हैं और डोमेस्टिक सेक्टर को आप सब्सिडाइज कर रहे हैं। यही चीज़ हम नेशनल लेवल पे भी देखते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जीबी को भी चाहिए कि अभी से ही इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म करने की तरफ जाए और सबको जो है जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है उसके मुताबिक सबको चार्ज करे। मैम, हम जो ओवरहेड चार्जेस आप निकालें, लाइक मेरी तनख्वाह या मेरे स्टाफ की तनख्वाह को माइनस करके उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट के ऊपर हमने ये कैलकुलेट कर लिया था कि पर किलोवाट हम कोई 93 पैसे जो है ना हर कंज्यूमर को इसके अंदर सब्सिडी हम दे रहे हैं। लेकिन
प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास इंडस्ट्री भी तो ऐसा नहीं है जिसको हम लाइक बड़े प्रोविंसेस के साथ कंपेयर कर लें, तो यहाँ पे इंडस्ट्री उसका कोई मैं नहीं समझता कि कोई वजूद भी है इधर। लेकिन फिर भी हमने कहा कि थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल उसको जो 8 रुपए है उसको हम 3 रुपए पे लेकर आ जाएं, तो आज जो 2 घंटे की भी मिल रही है वो हमारे कमर्शियल साइड पे चली जाए और वो आधे घंटे के ऊपर आ जाए। अव्वल तो ये कि काश कि मैं डोनर होता, काश कि मैं शायद मैं भी MNA होता वहाँ इस्लामाबाद में, तो मैं कुछ करता। तो मैं तो अपना सर्विसेज देता हूँ, टेक्निकल एक्सपर्टीज है, जहाँ मुझे तनख्वाह मिलती है वहाँ जाता हूँ, काम करता हूँ। तो आई कांट डू, एवरीबडी कैन नॉट डू। सेक्रेटरी साहब को कहें कल कि आप अपने गांव में ठीक चीजें करें, नहीं हो सकता है ना। सो वाटर इज ए ग्रेट रिसोर्स। GB से मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर इज बीइंग वेस्टेड, फ्लो हो रहा है। इसको हार्नेस करना है फॉर गुड ऑफ द GB, फॉर द पीपल, फॉर इकोलॉजी, एंड देन वी कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट इट। बहुत शर्म की बात है। बस मैं अपना कमेंट खत्म करता हूँ। लास्ट वर्ड फ्रॉम मोहसिन सेक्रेटरी साहब। साहब चला गया। मेरा जो फाइनल कमेंट होगा इस चीज़ पे वो ये होगा कि अगले 5 से 10 सालों में गिलगित बल्तिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जितनी लकड़ी हमारे घरों में जल रही है और जितना डीजल कंज्यूम हो रहा है होटल्स में, बैंक्स में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा हमारे कम्युनिटीज़ पे, तो उसका गिलगित बल्तिस्तान इस टाइम पे उसको ना फेस कर सकता है ना मुतहम्मिल हो सकता है। तो हमें इस इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस का सोल्यूशन निकालना है, इफेक्टिव सोल्यूशन निकालना है और जल्द अज जल्द सोल्यूशन निकालना है। वो ये मेरा कंक्लूडिंग इस पे रिमार्क होगा। जी लास्ट वर्ड फ्रॉम दरजास जी। मैंने तो मेरे ख्याल है बता दिया जी कि लो हेड पे आप करें, ये पेरिनियल वाटर है, नालों में मसले आ रहे हैं और ये पूरा पाकिस्तान को फीड कर रहा है। मैं उधर गया था सिंध में, वहाँ मज़ेदार जनाब राइस और सब सीरियल क्रॉप्स हो रहे हैं, तो भाई ये सारा पाकिस्तान को फायदा दे रहे हैं, तो हम उससे फायदा नहीं ले रहे हैं। वी नीड टू क्विकली गो फॉर लो हेड बिजली, एटलीस्ट 100 मेगावाट वन लोकेशन पे स्टार्ट करो ना यार। खुद स्टार्ट करते हैं हम लोग, वहां से नहीं मिलेगा कुछ भी। थैंक यू सो मच दरजात साहब, मोहसिन साहब, सेक्रेटरी साहब तो चले गए हैं। मैं एक जी सवाल पूछूं क्विकली दरजात जी। साहब, ये मैं सारे मुल्क में सुन के तंग आ, वी नीड टू डू दिस, हु इज दिस वी? फिर हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक आ जाए या कोई बाहर से आ जाए। अब हमारी सारा डेवलपमेंट मॉडल है कोई बाहर से आके करेगा, हम क्या करेंगे ये बताइए। आप लोग क्यों नहीं कर सकते? पानी सामने है, एक वो मोटर लॉन्च वाली लगा दें टर्बाइन तो पानी बिजली निकल आएगी। तो आप लोग क्यों नहीं कर सक रहे? इसमें क्या रुकावट है? आपको कोई रोक रहा है? क्या चक्कर है? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, मुजफ्फर साहब मुझे कहता है अशफाक साहब बड़ी आपने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की है, तो क्या कम्युनिटी माइक्रोग्रिड नहीं लगा सकती? हम डिपेंडेंट है, हम तो सब्सिडी पे करने वाले लोग हैं। हम तो चपातियां भी सब्सिडी पे खाते हैं। और वही कमाल करते हैं आप वाइस चांसलर साहब, वहां से गंदुम नहीं आते, शोर होता है अपने खेत। हम वी डोंट प्लो दिस, वी डोंट ग्रो नाउ मोर। सो व्हाट आई एम सेइंग इज वी कैन डू इट, बट ये कि उसमें देखिए हमारे यहाँ जो पैसा आता है ना, लोग क्या करते हैं, लोग जाके जमीन खरीदते हैं, वो इसमें नहीं डालते हैं कि बिजली में डालेंगे, बिजली से कोई कारोबार होगा। सो वी वेट फॉर द सब्सिडी। ये मुश्किल है। तो बहरहाल इंशाल्लाह हम स्मॉल स्केल पे काम शुरू करेंगे। अभी GBRSP वाले भी है यहाँ। मुजफ्फर साहब ने 133 लोकेशन पे GB वाटर एंड पावर के साथ मिलके एक सबमिट किया था गवर्नमेंट में। कोई हमने जाना था 133 लोकेशन पे, उसमें से हम प्रायोरिटी पे, अशफाक साहब भी आ गए हैं, अगर हम ना खुद हर डिस्ट्रिक्ट में 2 भी शुरू करें ना, smallest locations है, even those locations where we have got the national parks, where there is tourism destination, वो वहां से आते, लाहौर से, कराची से लोग आते हैं, अपने मोबाइल नहीं चार्ज कर सकते हैं। अगर यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं बनाते हैं तो वो टूरिस्ट जो आते हैं बेचारे उनकी सहूलत के लिए करें। we can start from small। बिल्कुल सही। प्लीज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वरना सेशन स्टार्ट होने। बस लास्ट वर्ड में सिर्फ ये कह दूं कि वी जो है ना, जैसे अभी दरजात साहब ने कहा कि जिसकी डिमांड है वो खुद प्रोड्यूस करे।
GB, we don't have a GB stock exchange. We don't have the Securities Exchange Commission office even to facilitation. हमारे लोग हैं एनर्जी के पैसे देने को भी तैयार हैं. हम सब अपने सेविंग करने को तैयार हैं, शेयर्स खरीदने को तैयार हैं. We want to invest in energy. Everyone wants to. But we don't have education to financial management. We are risk averse people. We don't love. हमारे behavior risk loving नहीं है. कोई बात नहीं, किसी के लाख 2 लाख रुपए डूब गए तो डूब गए. सब जो है ना बैंकिंग सिस्टम में इसलिए पैसा पड़ा हुआ है कि हम चाहे कि वो जो महीने का आपको मार्कअप मिलता है 20-25%, बस उसी के लिए हम वो फिक्स वाला जो हमारा अप्रोच है, वी हैव टू चेंज आवर अप्रोच. while investing, कंपनीज को हमें रजिस्टर करने जीबी में करने दें, करने नहीं दिया जाता है. क्यों सर है मसला सर, इस तरह के बिजनेसेस के लिए प्रॉपर्ली बहुत ज्यादा स्क्रूटनीज की जाती है. जी आपके पास बहुत मसले मसाइल हैं. वी नीड स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन का एक यहाँ पे एक पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए. ये सारे इनिशिएटिव जो है ना ये खुद लेने होंगे. यहाँ पे गवर्नमेंट की जो शुरू में बात होगी कोई नहीं करेगा, तो यू ऑल हैव टू डू व्हाट डू यू वांट टू डू. कितना अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है, बड़ा अफसोस होगा साहब आप और जवाब नहीं देंगे. मैं दूंगा जवाब, मैं दूंगा. अच्छा सवाल है जवाब. If you wait for if you wait for an environment कि सारा कुछ ठीक हो, ये भी हो, कंपनी लॉ भी हो, नहीं होगा, कहीं उठना होगा कहीं पे. अहमदाबाद वालों ने क्या किया, बिजली पैदा किया, अब उसको गांव में ले जाना है तो सरकारी तार से ले जाना है, तो कहा एनओसी चाहिए, कानून नहीं है. वो पंजाबी में कहते हैं ना कानून, कहते जी कानून नहीं है. वो यार इट टुक 3 months. तो कानून, ये सेक्रेटरी साहब था, शरीफ आदमी, उसने लिख के दिया कि यार आप लोग, सो वी डोंट नीड टू वेट फॉर समथिंग, यू नो, कुछ करना होगा, जंप करना होगा, या फिर गवर्नमेंट वाले हमारे पीछे आएंगे, कहेंगे यार आप अच्छा काम कर रहे हैं. थैंक यू जी. मेरे ख्याल में बिजली का बहुत, ये सारे हमारे माहिरीन हैं जो जिसको हम कहते हैं ना कम्युनिटी लेड, तो एक लेवल है, प्राइवेट लेड इस वक्त. बिल्कुल मैं भी उस तरफ आ रहा हूँ, उस तरफ आ रहा. अभी सवाल ये कल बॉस ने कल इसका सवाल का जवाब देना था और उधर कोई और बात की, और आज हमें इस चक्कर में फंस गए. what we are thinking जो way forward है, what is the next work, what is next generation, वो डेवलपमेंट है कि हमें मार्केट बेस्ड होना पड़ेगा. मार्केट बेस्ड का मतलब ये नहीं कि हम दुकान को ले. मार्केट बेस्ड का मतलब ये है कि वी हैव टू गो क्रिएट स्पेसेस, ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शनल मॉडल्स, कि लोग आए वहां पैसा डाले और उससे वो भी कमाए और उससे काम भी हो जाए. उसके लिए GBRSP में हमारे आमिर साहब को कल हमने स्टेज पर लाया था कि ये बात करे, इसने कोई और तकरीर मारी. तो एक्चुअली जो हमारे आने वाला वक्त है बिजली का भी, वो जब तक हम खुद प्राइवेट सेक्टर के इनिशिएटिव से नहीं ले जाएंगे नहीं होगा. अगेन मैं चित्राल, क्योंकि चित्राल में 2 फायदे हैं, उसकी मिसाल मैं दूंगा. चित्राल में यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में 1 मेगावाट से नीचे ही कम्युनिटी बिजली पैदा कर सकते, उससे ऊपर NOC की जरूरत है. गवर्नमेंट के पास कहते नहीं बना सकते. एक मिनट मैं इसको 1 मिनट सर खत्म करता हूं. चित्राल में हमने यही मॉडल किया. चित्राल में उन्होंने कहा है कि भाई आप 2 मेगावाट तक बना सकते हैं. हमने इधर गिजर में एक RSP ने एक बिजली घर बनाई. 3 साल तक तो पावर डिपार्टमेंट उसका वो लेता रहा, टैरिफ लेता रहा. कहते भाई हमारा तार इस्तेमाल करो, किस कानून के तहत आए हो. सेक्रेटरी साहब चला गया है. वी आर इन ए सीरियस ट्रबल. ये जो गवर्नमेंट के सिस्टम है ना, ये चल नहीं रहे हैं, और कम्युनिटी जो है उनको बिजली उनका है, पैसा भी गवर्नमेंट को दे रहा है. तो चित्राल में एक मॉडल हमने कहा ठीक है जी, कुछ डोनर से पैसे लाते हैं, कुछ कम्युनिटी खुद पैसे डालें, कुछ उन्होंने बैंक से लोन लिया है. HBL स्टेट बैंक की तरफ से लोन अवेलेबल है और वो चला रहे हैं. लेकिन हमारे यहाँ नहीं चल सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मॉडल बनाने के लिए वो फौरन वो क्या कहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट का मसला आ जाता है. भाई ये कानून नहीं है, NOC ले लो जी,
आर्मी से एनओसी ले लो, फलान से एनओसी ले लो, इंटेलिजेंस से एनओसी ले लो, हम एनओसी में फंसे हुए हैं। कोई भी चीज आप शुरू करेंगे तो बस कई साल लग जाते हैं। मैं जाने से पहले आमिर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, तो हम अब सर आमिर साहब कल वो बात नहीं किया, तो आप जरा वो मार्केट एक्सचेंज वाला मॉडल को जरा। जी, आई विल बी वेरी शॉर्ट। देखिए सर, जस्ट 1 मिनट, in 1 minute में कंक्लूड कर लें। थैंक यू यार, 1 मिनट। अगर इस वक्त मैं होता ना चीफ मिनिस्टर, आपने बोल नहीं था। एनीवेज, लेट मी क्विकली डू 1 मिनट। सर, हमने उनको भी टाइम पे खत्म करवाया। यार, you have spent 30 seconds asking me to make 1 minute. Give me a minute. Thank you. देखिए, सबसे important चीज जो ये है कि we need to understand that we need capital formation in GB. So what we have suggested is that we formulate an informal and informal stock exchange within GB, which is led, or companies listed on that are these cooperatives and CBEs that are capitalized. This Pandar is capitalized, so 3.7 billion rupees. So there is enough capital floating around. The reason this has not happened is I think what has happened too much in this society. Sorry, let me just say this. What has happened too much in this society? You people are too consultant led. जो मैं बात सुन रहा हूँ सारी कंसल्टेंट। आप लोग खुद क्या सोच रहे हैं ये बताएं। जब तक आप कंसल्टेंट के पीछे भागते रहेंगे, आप लोग रोते रहेंगे। किसी ने कंसल्टेंट के थ्रू डेवलपमेंट नहीं की, हर बंदा खुद डेवलपमेंट करता है, ये सोच।